सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। एक बहुत बड़े बुजुर्ग है हजरत काजी नूह रहमतुल्लाह अलैह। ये काजी नूह कौन से बुजुर्ग हैं? ये काजी नूह दूसरी सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं। काजी नूह ये इमाम आजम अबू हनीफा के भी सीनियर हैं। हजरत काजी नूह बहुत बड़े आलिम, फकीह, मुफ्ती, मुहद्दिस, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, शेखुल कुरान, बड़े अल्लाह ने मर्तबे अता किए। अल्लाह ने एक लौती खूबसूरत बेटी दी थी। काजी नूह को एक लौती बेटी थी खूबसूरत। बेटी का रिश्ता जवान होने के बाद काजी साहब ढूंढने लगे कि मेरी बेटी को किस घराने में मैंने बियाना है। आज हमें भी फिक्र होती है बेटियां जवान होने के बाद कि किस घराने में बेटी को बियाना है, लेकिन हम बेटी के लिए बंगला, कार, बिल्डिंग, मालो दौलत देखते हैं कि मेरी बेटी सुकून से रहे। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने बिल्डिंग और बंगले वाले के घर बेटी को ब्याह दिया तो वो कितने दिन सुकून से रहेगी? 10 साल, 25 साल, 50 साल, 70 साल, इतने ही दिन बस। कब्र में जाने के बाद उसका सुकून कहां गया? अगर उसका शौहर सट्टे का कारोबार करता था, उसका ससुर सट्टे का कारोबार करता था, तो 50 साल के आराम के बदले आपने हमेशा उसको जहन्नम का ईंधन बना दिया। अरे दौलत देखने की बजाय अगर हम अपनी बेटी के मुस्तकबिल को देखते हैं, बल्कि ये सोचते कि बेटी को जीते जी आराम मिलने की बजाय बेटी को मरने के बाद आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर इस फिक्र के साथ हम बेटी का रिश्ता करते तो क्या होता? हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला ये सहाबी रसूल हैं। अबू दरदा के घर पर यजीद का रिश्ता भेजा गया। हजरत सैयदना अबू दरदा के घर पर यजीद का रिश्ता भेजा गया कि यजीद के साथ अपनी बेटी की शादी कर दो। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरी बेटी के निकाह के हवाले से अभी मेरा कोई इरादा नहीं है और मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। उसके बाद यजीद को ना कहने के बाद सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर जल्दी से रिश्ता ढूंढते हैं और एक बहुत गरीब मजदूर के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कर देते हैं। लोगों ने सवाल किया, या सैयदना अबू दरदा, ऐ सहाबी रसूल, लोग अपनी बेटी के आराम और चैन का ख्याल करते हैं, आपने गरीब मजदूर फाका कश के साथ अपनी बेटी को ब्याह दिया। अरे मां शाम के अमीर के साथ अगर आप अपनी बेटी को ब्याह देते, शाम के ताजदार के साथ आप अपनी बेटी को ब्याह देते, तो आपकी बेटी जिंदगी भर चैन में रहती। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, यजीद के महल का हराम खिलाकर बेटी को जहन्नमी बनाने से अच्छा है कि फाका करवाकर मैं अपनी बेटी को जन्नत का मुसाफिर बना। ये फिक्र थी हमारे असलाफ की। यजीद का रिश्ता मना कर दिया। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज तो हम हराम कमाने वालों के शुक्र कर देते हैं, बल्कि आज रिश्तों का मेयार मालो दौलत हो गया है। रिश्तों का मेयार जाहिरी चमक दमक हो गई है। मगर याद रखो, मालो दौलत वो है, आज किसी के आंगन में है, कल किसी के आंगन में साए की तरह है। इसलिए मालो दौलत पर न जाओ। माल तो फकीरों को भी मिल जाता है, दौलत तो भिखमंगों को भी मिल जाती है। इसलिए हलाल और हराम की तमीज बेपनाह जरूरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बेटी बेटे का रिश्ता करने से पहले ये जरूर देखा करो कि उनके यहाँ कारोबार हलाल है कि नहीं। इसलिए कि जिसका खून हराम से बना हो, जिसका गोश्त हराम से बना हो, जिसकी परवरिश हराम ग़िज़ा से हुई हो, वो कभी किसी के साथ वफा नहीं कर सकता। जो अल्लाह रसूल का वफादार
वफादार नहीं है वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। हजरत काजी नूह की बेटी जवान हो जाती है और काजी नूह अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन हमारी तरह नहीं। हमारे रिश्ते तो बाजारों में ढूंढे जाते हैं, हमारे रिश्ते तो मोहल्लों में ढूंढे जाते हैं, हमारे रिश्ते तो शादी के फंक्शनों में ढूंढे जाते हैं, लेकिन काजी नूह है अपनी बेटी के रिश्ते के लिए रोजाना मस्जिद में बैठ जाते हैं। जो कि आप मस्जिद में इमामत भी करते थे, मस्जिद में बैठ जाते हैं और आप तलाश करते रहते हैं कौन सा जवान है जिसके चेहरे पे तकवा के आसार हैं, कौन सा जवान है जिसकी आंखों में खशियत रब्बानी के चिराग जल रहे हैं, कौन सा जवान है जिसकी पेशानी से अल्लाह की खशियत का नूर झलक रहा है। ऐसे में हजरत सैयदना काजी नूह को कोई और समझ में नहीं आता। आप ही की मस्जिद का मुअज्जिन जिसका नाम मुबारक था, मुबारक नाम के उस मुअज्जिन से आप कहते हैं मुबारक क्या बात है, तुम जवान भी हो, शादी क्यों नहीं करते? मुबारक ने कहा काजी साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास खुद का मकान नहीं है, मैं मस्जिद का मुअज्जिन हूँ और मैं सुबह के वक्त निकलता हूँ फजर की नमाज के बाद और जोहर तक की मेहनत मजदूरी करके 2 रोटी कमा लेता हूँ और 2 रोटी पे अपना गुजारा कर लेता हूँ। अब बताएं जिसके पास खुद का मकान ना हो, जिसके पास खुद का कोई कारोबार ना हो, उसको बेटी कौन देगा? काजी साहब खुश हो गए, इसलिए कि काजी साहब के सामने मुबारक की जिंदगी थी। काजी साहब ने मुबारक को कहा मुबारक अगर तुम शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें किराए का मकान भी दिला सकता हूँ और तुम्हारा रिश्ता भी तय कर सकता हूँ। मुबारक ने कहा काजी साहब इस पुरफतन दौर के अंदर अपनी बेटी कौन मुझ जैसे गरीब को देगा? काजी साहब ने मुंह खोल कर कह दिया कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरी बेटी बड़ी नेक है, मेरी बेटी बड़ी परहेजगार और मुत्तकी है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर। मुबारक ने कहा काजी साहब आप इतने दौलतमंद हैं, बादशाह ने आपको काजी बना रखा है, आप लोगों के फैसले करते हैं, चीफ जस्टिस के मनसब पे फाइज हैं, अगर आप अपनी बेटी एक मुअज्जिन को, वो भी जो फी सबीलिल्लाह मस्जिद में अजान पढ़ता हो और वो सुबह से लेकर जोहर से पहले तक सिर्फ 2 रोटियां कमाता हो, आप बताएं तो सही अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता उस मुअज्जिन के साथ कर देंगे जिसका खुद का मकान भी नहीं है तो लोग आपको रहने देंगे चैन से? लोग तो यही कहेंगे कि मखमल में टाट का पेवन कहां से लगा लिया। काजी साहब ने फरमाया लोग कुछ भी कहें मुबारक मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे तो बस ये चाहिए कि मैं अपनी बेटी के लिए जो बर देखना चाहता था वो मुझे मिल गया है। अगर तुम हाँ कर दो तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ तय कर दूंगा। फिर क्या हुआ? मुबारक ने हाँ कर ली और मुबारक के हाँ करने के बाद काजी नूह ने अपनी बेटी का रिश्ता जनाबे मुबारक के साथ कर दिया। वो मुबारक भी कोई मामूली इंसान नहीं थे, तिलावत कुरान, तकवा व परहेजगारी उनके चेहरे से झलकती थी, कुरान के नूरानियत के असरात उनके चेहरे से झलकते थे। मुबारक का निकाह हो गया और फिर उसके बाद दुल्हन को मुबारक ने किराए के मकान में मस्जिद के करीब लेकर के ठहराया। जब रात आई और रात को जो जिंदगी की शादी की पहली रात थी और वो रात अल्लाह अकबर बड़ी खूबसूरत वो हसीन रात का इंतजार सबको हुआ करता है। अल्लाह अकबर। इंसान उस रात में गोया के सबसे बेगाना होकर किसी और का होकर के रहता है। अल्लाह अल्लाह दर्जनों साल की हिज्र के वो कठिन लम्हात वस्ल और लज्जतों से गले मिलने वाले होते हैं। उस वक्त इंसान गोया के हर खुशी और गम को फरामोश कर देता है, दोस्तों को फरामोश कर देता है, अहिब्बा को फरामोश कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी और दुनिया का मुसाफिर हो। अल्लाह अल्लाह। मगर जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। जब मुबारक के हुजरे में काजी नूह की बेटी दुल्हन बनाकर पहुंचा दी गई तो काजी नूह की बेटी को मुबारक ने जैसे ही देखा, देखने के बाद मुबारक कहने लगे काजी साहब की चहेती बेटी
یہ مصلی لو اور پوری رات مصلی پر گزار دو، اور میں بھی آپ کی آگے مصلی پر گزار دیتا ہوں۔ پوری رات دولہا دلہن نے عبادت میں گزاری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب صبح کا وقت آیا، فجر کی اذان پھر مبارک نے پڑھی۔ نماز فجر کے بعد قاضی نوح نے چہرے کو دیکھا اور چہرہ دیکھ کر گویا کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ قاضی صاحب نے کہا مبارک، میں تمہارے چہرے پر کوئی اور آثار دیکھتا ہوں، وہ اثر نہیں دیکھتا جو پہلی رات کے دولہے کے چہرے پہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ قاضی صاحب یہ کہنے کے بعد اپنی بیٹی کے پاس گئے اور بیٹی سے کہا بیٹی تیرے شوہر کا چہرہ وہ چہرہ نہیں ہے جو پہلی رات گزارنے والے دولہے کا چہرہ ہوتا ہے۔ بیٹی نے رو کر کہا ابا جان انہوں نے تو مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی، مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، مصلی سونپ دیا اور کہا کہ پوری رات عبادت میں گزاریں گے۔ قاضی صاحب نے مبارک سے کہا مبارک، میں نے تمہاری غربت نہیں دیکھی، میں نے تمہاری قسم پرسی نہیں دیکھی، میں نے تمہاری مزدوری کرنے کا کام نہیں دیکھا، بلکہ میں نے تمہارے تقوی پر اعتبار کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دیا۔ مبارک تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا، میں تو تمہیں بہت متقی اور پرہیزگار سمجھ کر بیٹی دیا تھا، تم نے رات میری بیٹی سے کوئی گفتگو بھی نہیں کی۔ جناب مبارک کہتے ہیں قاضی صاحب کان کھول کر سن لو، آج بھی ہاتھ نہیں لگایا اور تقریباً 40 راتیں اور گزرے گی اور بھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ 40 راتیں مزید گزرنے تک ہم میاں بیوی دور ہی رہیں گے، ایک دوسرے کے قریب نہیں جائیں گے، وظیفہ زوجیت ادا نہیں کیا جائے گا۔ قاضی صاحب نے کہا 40 دن کے بعد کوئی خاص بات ہے؟ تو اس وقت مبارک نے کہا قاضی صاحب بادشاہ نے آپ کو قاضی بنایا ہے، چیف جسٹس بادشاہ نے آپ کو بنایا ہے اور آپ بادشاہ کے نوکر ہیں، آپ بادشاہ کے یہاں نوکری کرتے ہیں اور بادشاہ کے بیت المال کے اندر حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں ہوتا، تو آپ کو جو سیلری ملتی ہے وہ میرے نزدیک ڈاؤٹ فل ہے، جس کا کھانا جس کا پینا حرام اور ناجائز تو نہیں ہے، البتہ تقوی کے خلاف ضرور ہے، کیونکہ بادشاہ ظلم سے بھی مال حاصل کرتا ہے، جبرن ٹیکس بھی وصول کرتا ہے، لوگوں پہ زیادتی بھی کرتا ہے، تو یہ مشتبہ غذا آپ نے گویا کہ اپنی بیٹی کو بھی کھلایا ہے، اور رسول اللہ کا فرمان ہے جو لقمہ پیٹ میں جاتا ہے اس کا اثر 40 دن تک رہتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا لقمہ کھا کر آپ کی بیٹی کے خون پر جو آپ کے لقمے کا اثر ہے، میں 40 دن تک اپنی پیور حلال کمائی آپ کی بیٹی کو کھلاؤں گا، میرے لقمے کا اثر چڑھاؤں گا، آپ کے لقمے کا اثر ختم کروں گا، اس کے بعد بیوی سے قربت کر کے اپنی پشت کی امانتوں کو اس کے شکم کے سپرد کروں گا، اس لیے کہ آپ کی بیٹی سے زیادہ محبت مجھے آنے والی اپنی اولاد کی ہے، آنے والی مجھے اپنی نسل کی ہے، اس لیے کہ حرام پیٹ میں پرورش پانے والی اولاد نہ ماں باپ کی وفادار ہوتی ہے نہ اللہ و رسول کی وفادار ہوتی ہے۔ مجھے آپ کے لقمے پر اعتماد نہیں ہے، مجھے اپنی سچائی پر اعتماد ہے، مجھے اپنی مزدوری پر اعتماد ہے، میں غریب تو ہوں، صرف 2 روٹیاں کماتا ہوں قاضی صاحب، مگر میں بالکل پیور حلال ہی کماتا ہوں، میں جھوٹ بول کر نہیں، میں مشتبہ غذا نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ قاضی صاحب سینے سے لگا پڑے، خوش ہو گئے، اللہ تیرا شکر ہے، میں جیسا چاہتا تھا اس سے بہتر داماد تو نے مجھے عطا فرمایا، اس پر جتنا شکر کروں کم ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ 40 دن گزرتے ہیں، مبارک اپنی بیوی کے قریب جاتے ہیں، خدا کا کرنا کہ اسی رات اللہ اکبر اللہ اللہ شکم کے اندر امانت قرار پاتی ہے اور مبارک کی بیوی ماں بننے والی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کو خدا نے تقوی کی دولت سے نوازا، پھر خدا ان کو اولاد اور جیسی نعمتیں بھی خوب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی ہی شب میں گویا کہ مبارک کی بیوی کو وہ امانت مل گئی جو برسوں سے مبارک اپنی پشت میں لیے ہوئے پھر رہے تھے، شکم کے سپرد کر دیا۔ جب اس کے بعد مبارک کے گھر، اتنے متقی باپ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا اور اسی عبداللہ کو لوگوں نے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے پہچانا۔ امام اعظم کہتے تھے
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سنی دعوت اسلامی، سبحان اللہ۔ اب پتا چلا جس پر امام اعظم جیسے لوگ اعتماد کرتے ہوں، جن کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہوں، ایسی ہستیاں حرام کمانے والے باپ کے گھر پیدا نہیں ہوتی، ایسی ہستیاں حرام لقمے کھانے والی ماں کے گھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ایسی ہستیاں تو حلال پر بہت زیادہ، حلال کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے والوں کے گھر پیدا ہوتی۔